Hi guys, good evening. Dito po kami sa dryer. Nagla-live. Naglalaro ng Basketball. basketball. Follow my page guys. Team Malapag Vlog. Ay, kayo na. Chef Piet. Ano mga kauban guys? Sorry kayo, ngit-ngit kayo. Borge, sali Borge. Napasitit, hindi ko no. Sali. Shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyo guys. Fight game, waiting mo. Anak din na. Follow my YouTube channel guys. Anak-anak si Jel. Sedot si Daddy dia. Dari Banyis. Angay. Angay, oy. Dito po kami guys. Sana guys, supportahan nyo po kami sa aming vlog. At sa aming FB page. Team Malapag.